अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। हम तारीख़ अदब उर्दू के सिलसिले में लखनऊ के दबिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। आज हमारा मौजू है ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी। ग़ुलाम हमदानी की पैदाइश तकरीबन 1767 में हुई और उनकी वफ़ात 1824 या 25 में हुई। वो उर्दू के एक अजीम शायर जाने जाते हैं, लेकिन साथ में उन्हें फ़ारसी ज़बान पर भी मुकम्मल अबूर हासिल था। उनके ख़ानदानी पस मंज़र को अगर देखें तो मसहफ़ी का ताल्लुक जो था एक राजपूत ख़ानदान से था, जो कई पुश्तों से पहले इस्लाम कबूल कर चुका था। मसहफ़ी के वालिद का नाम वली मोहम्मद और मसहफ़ी जो थे वो 4 भाई थे, ग़ुलाम जिलानी, ग़ुलाम समदानी, तीसरे का नाम मालूम नहीं, और चौथे जो थे ग़ुलाम हमदानी थे। अफसोसनाक बात यह है कि ये सारे भाई जो थे ये लवालिद मरे, यानी इनकी कोई औलाद नहीं थी। खुद मसहफ़ी की बीवी जो थी वो ज़चकी में फ़ौत हो गई और 1 माह बाद उनकी जो बच्ची पैदा हुई थी वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई। इस तरह तमाम भाई जो थे ये लवालिद मरे और इनका कोई नहीं बचा जो इनके ख़ानदान का नाम आगे लेकर जाता। इस तरह इस ख़ानदान का नाम और निशान जो था वो वक्त के साथ मिट गया। जालवी के मुताबिक मसहफ़ी की जाए पैदाइश बलमगढ़ है। वो बलमगढ़ में पैदा हुए और उनके दादा और वालिद जो थे वो अमरोहा पीर आ गए। यही पर मसहफ़ी की तालीम और तरबियत हुई और यही से उनकी शायरी का आगाज़ हुआ। 1184 हिजरी में टांडा गए। तो टांडा जब गए तो नवाब यार खान अमीर की मदह में कसीदा पेश किया। अमीर के उस्ताद कायम चंद पुरी थे, वो मसहफ़ी से बहुत मुतासिर हुए। कुछ वक्त तक वो टांडा में रहे, लेकिन जब ये दरबार उजड़ गया तो टांडा से ये लखनऊ आ गए और 1 साल बाद वहाँ से वो दिल्ली आए। दिल्ली आकर मसहफ़ी मौलाना फ़खरुद्दीन के मरीद हुए। उनकी मदह में कसीदा भी लिखा। कुछ वक्त बाद शाह आलम सानी आसिफुद्दौला को हलत से नवाजना चाहते थे। इस काम के लिए उन्होंने ग़ुलाम अली खान को मुकर्रर किया कि वो लखनऊ जाकर इस काम को सरअंजाम दे। 1198 हिजरी में ये काफ़िला हलत लेकर रवाना हुआ। मसहफ़ी भी इस काफ़िले में शामिल थे ग़ुलाम अली खान के साथ, और यहाँ वो आकर लखनऊ में आकर वो मुख्तलिफ लोगों से वाबस्ता हुए। 1207 हिजरी में वो सुलेमान शकू के मुतवस्सिल हुए। सुलेमान शकू के यहाँ ही उनका इंशा के साथ तनाज़ा हुआ। इस तनाज़े में सुलेमान शकू की अक्सर खामोश हिमायत जो थी वो इंशा को हासिल होती थी, इसीलिए मसहफ़ी जो थे इस दरबार से दिल बर्दाश्ता हुए। सुलेमान शकू से फिर अलहदा हुए। इसके बाद वो गोशे नशीन हुए। सुलेमान शकू की मदह में मसहफ़ी ने 11 कसीदे लिखे। कल्ब अली खान के शान में भी कसीदे उन्होंने लिखे। इसी तरह मेहदी अली खान की शान में भी मसहफ़ी ने कसीदे लिखे। मसहफ़ी बुनियादी तौर पर उर्दू के ही शायर है, लेकिन फ़ारसी पर भी उन्हें कमाल कुदरत हासिल थी। फ़ारसी में उनके 2 दीवान, 3 तस्करे और एक गैर मतबूआ तसनीफ़ जो है मजमुल फ़वाइद के नाम से मौजूद है। तो मसहफ़ी के अगर तस्करे देखें तो 3 तस्करे जो उन्होंने लिखे फ़ारसी ज़बान में, उनमें पहला तस्करा अक़्द सुरैया के नाम से है, ये 1785 या 84 में लिखा। फिर तस्करा हिंदी के नाम से 1795 या 94 में लिखा, और तीसरा तस्करा रियाज़ुल फ़सहा के नाम से 1820 या फिर 21 में लिखा। अक़्द सुरैया फ़ारसी शुरा का फ़ारसी में लिखा गया तस्करा है। इसी तरह तस्करा हिंदी जो है वो उर्दू शुरा का तस्करा है, और रियाज़ुल फ़सहा जो है इसमें 35 फ़ारसी गो और 12 फ़ारसी व उर्दू गो शुरा का ये तस्करा है। तो ये तीनों तस्करे जो है फ़ारसी ज़ुबान में है, और ये तरतीब के साथ मौलवी अब्दुल हक ने अपने मुश्तरक मुकदमे के साथ 1933, 1934 और 1934 में शाया किए हैं। तस्करे हिंदी में कुल 193 शुरा और शायरात का जिक्र है। इसी तरह रियाज़ुल फ़सहा में शुरा की तादाद 321 है, जिसमें 35 फ़ारसी गो शुरा और 112 वो शुरा हैं जो फ़ारसी उर्दू दोनों में शायरी करते थे, और इसी तरह 95 शुरा जो थे वो सिर्फ उर्दू के शुरा हैं। इसके बाद फ़ारसी तसनीफ़ मजमुल फ़वाइद के नाम से मसहफ़ी की ये मुकम्मल और मुकम्मल मुतफ़र्रिक़ फ़ारसी व अरबी नसर व नज़म दोनों पर मुश्तमिल है। इसमें जिन मौज़ूआत पर मसहफ़ी ने इज़हार ख़याल किया है वो कम बेश कुछ इस तरह से है: वजह तलीफ़, अरबी मज़मून, अक़साम उलूम, कलमे की अक़साम, नसबनामा, ख़ानदानी व ज़ाती हलात, अक़साम इबारत, तज़कीर व तनीस। तो इस तरह के मौज़ूआत जो है वो इस तसनीफ़ में शामिल हैं। उर्दू तख्लीक़ात को अगर देखें तो मसहफ़ी ने उर्दू दीवान जो लिखे हैं उनकी तादाद 9 थी, लेकिन उनका एक दीवान जो था वो दिल्ली में चोरी हो गया। तो इस तरह से अब उनके दीवान की तादाद 8 है। दीवान अव्वल में 709 गज़लियात, 30 रुबायात, मुसद्दस, मुहम्मस और 3 मसनवियाँ इसमें शामिल हैं। दीवान दोम को देखें 1285 गज़लियात है, इसमें 51 रुबायात हैं, मुसद्दस है, 4 मसनवियाँ हैं, और इस दीवान का जितना भी कलाम है वो सारा का सारा कलाम लखनऊ में तसनीफ़ हुआ। दीवान सोम को देखे 514 गज़लियात हैं, 20 रुबायात हैं, और इस तरह एक कता है इसमें। दीवान चहरम को देखे तो 530 गज़लियात, 25 रुबायात, 4 मुहम्मसात, 3 मुसद्दसात और 4 मसनवियात इसमें मौजूद हैं। दीवान पंचम को देखे तो इसमें 333 गज़लियात है, रुबायात है, 5 मसनवियात है, जिसमें गुलजार शहादत, मुर्गनामा,
بحر المحبت، جذبہ عشق اور درحج قوم شیخ کے نام سے، تو یہ ان کی مثنویات اس دیوان میں موجود ہے۔ دیوان ششم کو دیکھیں تو اس میں بھی 563 غزلیات ہے، تقریباً 8 قطعات ہیں، 7 رباعیات ہے، محمد سے اور ایک مرثیہ بھی اس میں موجود ہے۔ مصحفی نے اس دیوان کا جو دیباجہ ہے وہ فارسی میں لکھا ہے۔ دیوان ہفتم دیکھیں 564 غزلیات ہے، 7 رباعیات ہے، قطعات ہے، 1 مثنوی ہے، 2 محمد سات ہے اور 2 سلامی اس میں موجود ہے۔ دیوان ہشتم دیکھیں، سب سے مختصر دیوان ہے یہ مصحفی کا، 145 غزلیات ہیں، 2 رباعیات ہے اور 1 سلام ہے۔ اس دیوان میں زیادہ تر مصحفی کی طویل غزلیں ہے، تو یہ مصحفی کا کل اردو کلام ہے۔ ان دیواوین میں ہم نے ذکر کیا کہ مصحفی نے مثنویات بھی لکھی ہے، تو اگر ہم مصحفی کی تمام چھوٹی بڑی مثنویوں کو دیکھیں تو اس کی تعداد جو ہے وہ 20 کے قریب ہے۔ 4 عشقیہ مثنویاں، 8 واقعاتی مثنویاں، 8 ہجویہ مثنویات مصحفی نے لکھی ہیں۔ عشقی مثنویات دیکھیں تو پہلی مثنوی جو ہمارے پاس ہے وہ شعلہ شوق ہے، 80 اشعار ہے اس میں، یہ دیوان دوم میں موجود ہے اور اس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ تنبولی کے حسین و جمیل بیٹے اور ایک سپاہی پیشہ جوان کی عشق کی یہ داستان ہے۔ اس کے بعد مثنوی گلزار شہادت دیوان پنجم میں یہ موجود ہے، اور بحر المحبت کے بعد مصحفی کی یہ طویل ترین مثنوی ہے۔ اس میں مصحفی نے مرزا عظیم بیگ اور بیگماں کی عشق کی داستان بیان کی ہے۔ یہ قصہ کسی عورت نے مصحفی سے کہا اور مصحفی نے اس کو نظم کر دیا۔ اس طرح مثنوی بحر المحبت کے نام سے ہے، یہ بھی دیوان پنجم میں ہے۔ مصحفی کی سب سے طویل مثنوی ہے یہ، اور اس کا ماخذ جو ہے میر کی مثنوی دریائے عشق ہے۔ دریائے عشق کو سامنے رکھ کر مصحفی نے اپنی مثنوی بحر المحبت کے نام سے لکھی۔ چوتھی عشق مثنوی جذبہ شوق، یہ بھی دیوان پنجم میں ہے۔ آخری عشق مثنوی ہے مصحفی کی دلی کے ایک جوان اور حسین جوہری اور اس کی نازک اندام بیوی کی عشق کی داستان ہے۔ اس کے بعد واقعاتی مثنویاں دیکھیں تو پہلی مثنوی ہے حجام پسر کے نام سے، ایک نائی کے لڑکے کے حسن و جمال کو حجاموں کی اصطلاحات میں بیان کیا ہے۔ پھر دوسری مثنوی در صفت اجوائن ہے، اس میں طبی اصطلاحوں کے ذریعے اجوائن کی صفات اور فائدوں کو بیان کیا ہے۔ پھر در صفت بکری، پیر نامی ایک بکری تھی ان کی، اس کو موضوع سخن بنایا ہے۔ مثنوی کوج، ایک مینڈے کو موضوع اس میں بنایا ہے جو کہیں سے ان کے ہاں آ گیا تھا۔ مثنوی در صفت طوطی، اپنی خادمہ بی بولن کے طوطے کی صفات اس میں بیان کی ہیں، اور اسی طرح مثنوی دیگر طوطی کے نام سے بھی ایک مثنوی لکھی، اس میں بھی بی بولن کے ہی طوطے کا ذکر کیا ہے۔ پھر مثنوی مرغ نامہ کے نام سے ہے، مرغ بازی کے اصطلاحات کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ مثنوی در شادی ٹیکارام، یہ مدحیہ مثنوی ہے اور ٹیکارام کی شادی کو موضوع سخن بنا ہے۔ اس کے بعد ہجویہ مثنویات آتی ہے، جس میں پہلی مثنوی ہے در بیان حجو چارپائی، اس میں مصحفی نے اپنی چرپائی کی حالت کو بہت ہی دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے۔ پھر مثنوی در افرات سرما، مثنوی در افرات گرما اور مثنوی در افرات آتش، اس میں موسم گرما، موسم سرما اور آتش کی شدت کے بارے میں لکھا ہے، اس کی حجو کی ہے۔ پھر مثنوی در حج مکانے، اس میں ایک مکان کو موضوع سخن بنایا ہے۔ پھر در حج قوم شیخ، یہ مثنوی ایک شیخ کا واقعہ ہے۔ پھر در حج کٹمل، کٹملوں کی اذیت ناکی کو موضوع سخن بنایا ہے۔ اس کے بعد اگر قصائد کو دیکھیں تو مصحفی نے بہت سارے قصیدے لکھے، اردو میں بھی اور فارسی میں بھی۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کے مطابق ان کے قصائد کی کل تعداد جو ہے وہ 85 کے قریب ہے، اور قصائد کا ان کا اپنا ایک الگ دیوان بھی شائع ہو چکا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا موضوع مصحفی کا مختصر تعارف بھی ہم نے کیا، پھر ان کی تصنیف کا بھی ہم نے ذکر کیا۔ تو ہمارے تاریخ ادب اردو کا سلسلہ یہاں تک ہی، آگے ہم انشاءاللہ لکھنؤ کے دیگر اہم شعراء کا بھی ذکر کریں گے۔ اللہ حافظ۔